अकाबरीन कोयटा, ख़वातीन व हज़रात, लोकल और नेशनल लीडरशिप ऑफ अवाम पाकिस्तान, मैं इंतहाई मुख्तसर तौर पे दो नुक्ते आपके सामने रखना चाहता हूँ और थोड़ी सी उनकी तफसील आपके सामने रखूँगा। हमारे बलूचिस्तान में आने की वजह दो हैं। एक तो ये कि बलूचिस्तान जिस कर्ब से गुज़र रहा है और एक अरसे से गुज़र रहा है, और जो इसकी मुश्किलात हैं और जिसकी वजह से हमारे बलोची बहन भाई तरक्की की वो सुबह नहीं देख सके जो उनका हक था, और जो इस वक्त सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर, ये एक ट्रबल्ड प्रोविंस है और कई तरह के मसाइल हैं। मैं उनकी तफसील आप सब लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है। तो एक तो हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ आएँ शाहिद हकान अब्बासी साहब की क़यादत में, और आप सब लोगों से एक मुकालमा करें, आपका नुक्ता नज़र समझें, यहाँ के जो सियासी मुदब्बरीन हैं उनसे बातचीत करें, उनका नुक्ता नज़र समझें और कोशिश करें कि मसाइल को हल करने की तरफ कोई लाहा अमल मिलजुल के इज्तमाही तौर पे तय किया जा सके। और दूसरा जो मकसद था वो ये था कि चूँकि हम एक नई पार्टी हैं और एक नई तरह की पार्टी है, तो हम पार्टी की तंजीम साजी जो है सूबा बलूचिस्तान में उस हवाले से कुछ हमने इक़दामात करने थे। तो जो पहली चीज़ है उसके हवाले से हमारा ये सोचा समझा नुक्ता नज़र है, और शाहिद हकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब और बाकी जो तमाम लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, कौमी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी, हमारा ये सोचा समझा ख्याल है कि बलूचिस्तान डिज़र्व्स बेटर, और बहुत ज़्यादा मसाइल को पेचीदा कर दिया गया है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उन मसाइल पे का तज्जिया करने की बजाय उनके हल की तरफ चलें, और वो हल किसी सियासी हल के अलावा और कोई हल नहीं हो सकता। और सियासत भी ऐसी कि जो बिल्कुल गैर जानिबदाराना हो, ज़िम्मेदाराना हो, और जो लोगों को और उनके हकूक़ को सबसे आगे रखे, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का मसला है, चाहे वो मिनरल्स का मसला है, चाहे वो दीगर जो सर्विसेज की सूरत हाल है बलूचिस्तान में उनके मसाइल हैं, जो सियासी कन्फ्लिक्ट है इस वक्त बलूचिस्तान में वो है। मेरा ताल्लुक़ चूँकि सेहत के शोबे से, मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बता सकता हूँ जिस पे बड़ा दिल कुड़ता है। ये 3-4 दिन पहले आपके सूबाई सतह के जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं शोबा सेहत के, वो इस्लामाबाद में एक मीटिंग में थे और मैं उनको कोट कर रहा हूँ, और उनके मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर में 60% बेसिक हेल्थ यूनिट्स और रूरल हेल्थ सेंटर्स ऐसे हैं कि जहाँ अमला है ही नहीं, 60%। और मुझे अपनी तहकीक के नतीजे में ये भी मालूम है कि बाज़ ज़िले बलूचिस्तान के ऐसे हैं कि जिनमें 80% से ज़्यादा बच्चों को हफाजती टीके नहीं लगाए जाते। ये 21वीं सदी में ये अनएक्सेप्टेबल है। ये हमारी इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी है कि अगर हम ये अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं लोगों के हवाले से वो पूरी नहीं कर पा रहे। अगेन इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक मकसद हमारा आने का ये था कि हम आपका दर्द बांटें, और न सिर्फ दर्द बांटें बल्कि मिलजुल के कोई उसके हल निकालने की बात करें। दूसरी मुख्तसरन बात ये कि चूँकि हम एक नई पार्टी हैं, पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, अभी फातिमा आतिफ साहबा ने वो एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्योंकि मायूस कुन सूरत हाल है, तमाम बड़ी सियासी पार्टीज़ फेल हो चुकी हैं पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो अनरिप्रेजेंटेटिव हुकूमत है,
جو کہ فارم 47 کے نتیجے کے طور پہ بنی ہے، جس کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، جس کی کوئی اخلاقی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اب کہ پاکستان میں ایک نئی طرح کی سیاسی پارٹی بنائی جائے جو کہ سیاسی نظام میں ایک اس طرح کی تبدیلی لانے کی بات کرے کہ جس میں جو فرد اور ریاست کے درمیان جو ایک بنیادی سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو ایک بنیادی معاہدہ ہوتا ہے، اس کو سب سے آگے رکھے اور اس کی بنیاد پہ سیاست کرے اور سیاسی حل مسائل کے ڈھونڈے اور ان کو امپلیمنٹ کرے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو اقتدار میں نہ رہی ہو اور جو مسائل کو حل کر سکی ہو۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ایک نئی پارٹی بنانے کا سوچا ہے، اور ہم اس کو گراس روٹ سے ٹورڈز اپورڈز اس کو منظم کرنا چاہتے ہیں، یونین کونسل سے لے کے قومی سطح تک انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں۔ اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ کل ہمارے الیکشن ہوئے صوبائی سطح کے، جس میں امان شاہ صاحب جو ایک ینگ لیڈرشپ ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبے میں، ان کو کنوینر بلوچستان کا چنا گیا، اور ڈاکٹر حلیم صاحب جو بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں ان کو سیکریٹری کے طور پہ چنا گیا۔ اور اب ان کے پلانز یہ ہیں کہ بلوچستان کے تمام صوبوں کے اندر آرگنائزنگ کمیٹیز بنیں اور پھر وہ ڈویژن کی سطح پہ بنیں۔ ہم اس کو یونین کونسل کی سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے استدعا یہ ہے کہ آپ، مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شاہد اکان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے انٹرویوز دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن میں۔ ان کی بات اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور اگر آپ اس سے متفق ہیں تو عوام پاکستان.org کو وزٹ کریں، اس کا ممبر بنیں اور اس سیاسی جد و جہد کا حصہ بنیں کہ جو پاکستان کو ریفارم کرنے جا رہی ہے۔ عوام پاکستان فیوچر ہے پاکستان کا، اور فیوچر پالیٹکس کو طے کرے گی اور پاکستان کے مسائل کو طے کرے گی آنے والے وقت میں۔ پاکستان ایک سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں، ہمارے بزرگوں کی سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں بنا تھا، اور اب اس میں اصلاحات بھی سیاسی جد و جہد کے ذریعے ہی ہوں گی، اور ہم سب اگر آپس میں ہاتھ ملا لیں تو یہ بالکل ممکن بات ہے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔